Phainai 24thJune Salmario Assam-Agartala Lahar Kotor te Rail Lama strike Khlaijaknani Thangwi Tongo Honwi Sakha Joint Action Rehabilitation Committee te Joint Action Committee ni Adongrok Srangsalo Kaisa Kokthum Panda Khlaiwi o Honwi Sakha Committee ni Adongrok Asalo Kokthum Thangwi Joint Action Committee ni Khorang Adongrok Sakha Kaisa ko sanmungti sawi borok Phainai 24thJune Salmario Assam-Agartala Lahar Kotor te Rail Lama Jaknani Thangwi Tongo tamoni hinke sanmungno tibi waide waino Montri MLA Rock by Malaika Fia Mungsa Nahar Jaglia Shakthar Monghanai abo haikeno teibo borok by Asugui Koklam Salainani Shepshap Razaka Hanke Strike Rock Khlaijaknani Nangya Khanai abo haikhanai no Asalo teibo Dalbidal Kokshaka Committee ni Adongrok Karangai sing aike sudu bukubai sai tongka bi tongka kintu sing thangai সময় করেছে ani meeting thana nango jang ani phone receive khaya ebong phone call divert khaitono hinga obon bagaino sing to minister ne nogoto salpoti thangi to meya ebong bina bosong sosomay bi tongme asine bo buri tongo basa tongo nok tongo hok tongo sing সবসময় লাইছে তঙ্গে जों बर माने सारनाय जों दिनाने दिन खाय सालपति सालजा काम खाया खाय जों मासे रो हिंगा अबन बागायनो जों नायो चिनि खरां न चिनि मीडिया ताखुरं बिसिनतै चिनि कक्थुमनाय रंनि बिसिनतै चिनि मन्त्री मिनिस्टार चिफ मिनिस्टार हयतो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार हयतो आरो जतो मिनिस्टार तंगनाय चिनि त्रिपुरा हानि जों नायकलै तंगनाय बहुत स्टेट गवर्नमेंट एन्ड तिमने एडिसि गवर्नमेंट बक जदि जोंनो हामजागो चिनि विकास नायो हिंखाय बक इमिडिएट जोंनो रेस्पन्ड गय जोंबाय गाम खाय मालायै हालक गामनि बिसिनतै चिनि जे इ दुर्भोगनि पॉइंट न बखानागै जोंनो आसाबै सठिकभावे मूल्यायन खाय जदि जोंनो रग हिंखाय जों कोनो रोड ब्लॉक खायना नांगिया रेल ब्लॉक खायना नांगिया जोंनो इमिडिएटली रिङै गाम खाय जोंबाय सालाय हिंखाय जों सेनि जे डिमान्ड दङ जों फटाप खाय बकबाय राउन्ड टेबल आसाय कक सालायना बगै जों रेडि दङ Raja Khorang Nismi Amit ni Kokthum Chini Khorang